वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। जनूबी अफ्रीका में गांधी की पड़पोती आशीष लता को धोखाधड़ी के इल्जाम में 7 बरस की सजा। जनूबी अफ्रीका की एक अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती को धोखाधड़ी और 6 करोड़ रैंड की जालसाजी के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। रैंड जनूबी अफ्रीका की करेंसी है और इंडियन रुपए में इस मुबैना धोखाधड़ी की कुल रकम तकरीबन 32,25,000 रुपए तक है। अदालत ने 56 साल आशीष लता राम गोविंद को सजा सुनाई। आशीष लता पर सनतकार एस.आर. महाराज को धोखा देने का इल्जाम है। एस.आर. महाराज ने मुबैना तौर पर उन्हें इंडिया से एक खेप दरामद करने और कस्टम ड्यूटी को क्लियर करने के लिए 62 लाख रेंट दिए। ताहम असल में इतनी कस्टम ड्यूटी थी ही नहीं। लता से ये वादा भी किया गया था कि उनको मुनाफे का हिस्सा दिया जाएगा। आशीष लता इंसानी हुकूक के मारूफ कारकुन अल्लाह गांधी और मरहूम मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। अल्लाह गांधी मनीलाल गांधी की बेटी हैं, जो महात्मा गांधी के 4 बेटों में से दूसरे नंबर पर थे। ये केस 2015 का है। जब आशीष लता के खिलाफ मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ तो जनूबी अफ्रीका की कौमी प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी (NPA) के ब्रिगेडियर बंगवाई मौलूद जी ने कहा था कि लता ने मुबैना तौर पर मुमकिना सरमायाकारों को जाली रसीदें और दस्तावेजात दिखाकर राजी करने की कोशिश करते हुए ये बताया कि लेलन के 3 कंटेनर इंडिया से आ रहे हैं। उस वक्त आशीष लता को 50,000 रेंड की जमानत पर रिहा किया गया था। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि आशीष लता ने अगस्त 2015 में न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर एस.आर. महाराज से मुलाकात की थी। महाराज की कंपनी कपड़े, लेलन और जूते दरामद, तैयार और फरोख्त करती है। महाराज की कंपनी दूसरी कंपनियों को भी मुनाफे की बुनियाद पर माली मदद फराहम करती है। आशीष लता एक गैर सरकारी तंजीम बैनुल अक़वामी मरकज बराए अदम तशद्दुद के नाम से एक प्रोग्राम की बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। वो खुद को माहौलियात, समाजियात और सियासी मामलात की कारकुन करार देती थी। महात्मा गांधी के खानदान के कई अफराद इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं, जिनमें आशीष लता की कजन कीर्ति मेनन, मरहूम सतीश धोपेलिया और उमा धोपेलिया शामिल हैं। आशीष लता की वालिदा अल्लाह गांधी को उनकी कोशिशों के लिए खास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाना जाता है। इंडिया के साथ साथ उन्हें जनूबी अफ्रीका में भी कौमी एजाज से नवाजा गया है। मोदी सरकार कोऑपरेटिव बैंकों के कानून में तरमीम करेगी। शरद पवार ने मुखालिफत की और ज़ैली कमेटी तश्कील देकर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। मरकजी हुकूमत कोऑपरेटिव बैंकों की पॉलिसियों में तरमीम करने की तैयारी कर रही है। इससे कबल ही महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने एक ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके मुताबिक कोऑपरेटिव बैंकों की हालत ज़ार को देखते हुए उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएं, नीज़ इन इदारों को खसारे से निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से मदद किस तरह हासिल की जा सकती है, इन इदारों को खुद कफील बनाने के ज़िम्न में क्या क्या किया जाए, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के सीनियर रहनुमा और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिसका चेयरमैन वजीर बराए ताउन बाला साहब पाटिल को बनाया गया है। इस कमेटी में महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों के रहनुमाओं को शामिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि मोदी हुकूमत कोऑपरेटिव बैंकों के ताल्लुक से नए कानून बनाने की तैयारी में है। साथ ही कोऑपरेटिव बैंकों पर कुछ पाबंदियां भी आयद करने जा रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के लीडरान कोऑपरेटिव बैंकों से ज्यादा जुड़े हुए हैं।
اس لیے اب یہاں کی مہا وکاس اگاڑی سرکار اس قانون کے بننے سے پہلے اپنے حق میں کچھ کوآپریٹو بینکوں کے قانون سے متعلق کچھ ترمیم کرنے کے لیے متذکرہ کمیٹی کا قیام کیا ہے، جس کے ذریعے مرکز کی مودی سرکار کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ گزشتہ 30 سے 40 برسوں کے دوران این سی پی اور کانگریس انہی کوآپریٹو بینکوں کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرتی آئی ہے۔ اس کے بیشتر اراکین اسمبلی کوآپریٹو سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر مودی سرکار کوآپریٹو اداروں کے لیے نئے قانون لاگو کرتی ہے تو ریاست میں این سی پی اور کانگریس کے لیڈران کا سیاسی قد کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ مہینوں پہلے برطانیہ کے قریب ڈوبنے والے ایرانی بچے کی لاش ناروے کے ساحل پر پہنچ گئی۔ ناروے میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ساحل پر جو لاش ملی ہے وہ 15 مہینے کے اس بچے کی ہے جو گزشتہ برس فرانس اور برطانیہ کے درمیان انگلش چینل میں ڈوب گیا تھا۔ آرتن نامی یہ بچہ گزشتہ برس اکتوبر میں اپنے خاندان کے 4 افراد سمیت اس وقت ہلاک ہو گیا تھا جب ان کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ یہ ایرانی کرد خاندان فرانس سے برطانیہ آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس خاندان کے دیگر رشتہ داروں نے جو آرتن کے بارے میں تفصیلات جاننے کے منتظر تھے اپنے دکھ اور اس واقعے سے متعلق کنفیوژن کے بارے میں بات کی ہے۔ اب اس بچے کی باقیات کو دفنانے کے لیے ایران بھیجا جا رہا ہے۔ پیر کو اپنے بیان میں ناروے کی پولیس نے کہا کہ آرتن کی لاش ملک کے جنوب مغربی ساحل سے ملی ہے۔ لاش کے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد خاندان والوں کو مطلع کر دیا گیا کہ وہ آرتن کی ہی لاش ہے۔ پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، حیدرآباد میں یوتھ کانگریس کا انوکھا احتجاج۔ پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تلنگانہ یوتھ کانگریس کی جانب سے انوکھا احتجاج کیا گیا۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے شہر حیدرآباد میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون سے نامپلی مین روڈ تک کار کو رسی سے کھینچ کر یہ انوکھا احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس کے لیڈر شیوا ریڈی نے کہا کہ ملک میں پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں بھاری اضافے کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ مکتوب ریاض من جانب کے این واصف۔ موسم حج ہو یا ماہ رمضان یا پھر دیگر ایام، حرمین شریفین میں صفائی کا انتظام اپنی مثال آپ ہے۔ نیز جب سے کووڈ وبا پھیلی ہے صفائی کے انتظامات کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد الحرام میں مزید 10 روبوٹ فراہم کیے ہیں۔ یہ روبوٹ خودکار پروگرام کے تحت مسجد کے مختلف حصوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں وباؤں کے استعداد اور ماحولیاتی تحفظ ادارے کے ڈائریکٹر حسن السوہری نے بتایا کہ روبوٹ سے زائرین کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کی کارکردگی اور معیار بہترین ہے۔ حسن السوہری نے بتایا کہ روبوٹ بیٹری سے چارج ہوتے ہیں۔ ایک روبوٹ انسانی مداخلت کے بغیر 5 سے 8 گھنٹے تک ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ ان سے کام لینا آسان ہے۔ ہر روبوٹ میں 23.8 لیٹر سینیٹائزنگ مواد کی گنجائش ہے۔ فی گھنٹہ 2 لیٹر استعمال کر کے 600 مربع میٹر کے دائرے میں بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ روبوٹ کیمرے سے آراستہ ہیں اور ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ 192.64 ڈگری تک سامنے کے زاویے کی نشاندہی کر اس پر کام کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد عمرہ زائرین اور نمازیوں کو نئے کورونا وائرس سے تحفظ فراہم کرنا اور وباؤں کا خاتمہ ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں فوزیہ اختر رضا کو سماعت فرمائیے گا۔ آداب۔ میری پہلی غزل کا مطلع آپ کی خوبصورت اور باذوق سماعتوں کی نظر وفاؤں کا وہ مستقر لے گیا، وفاؤں کا وہ مستقر لے گیا،
मेरी चाहतों का ही घर ले गया, वफ़ाओं का वो मुस्तक़र ले गया, मेरी चाहतों का ही घर ले गया। और तज़मीन का शेर है, मोहब्बत अगर शर्त बंदों से है, मोहब्बत अगर शर्त बंदों से है, फ़रिश्तों से बाज़ी बशर ले गया। मोहब्बत अगर शर्त बंदों से है, फ़रिश्तों से बाज़ी बशर ले गया। मेरे पाँव से उसने खींची ज़मीं, मेरे पाँव से उसने खींची ज़मीं, सफ़र से मेरे रह गुज़र ले गया। मेरे पाँव से उसने खींची ज़मीं, सफ़र से मेरे रह गुज़र ले गया। तमाशा तसन्नो के मकरो फ़रेब, तमाशा तसन्नो के मकरो फ़रेब, दुआओं से तेरी असर ले गया। तमाशा तसन्नो के मकरो फ़रेब, दुआओं से तेरी असर ले गया। किसी की मोहब्बत का है ये असर, किसी की मोहब्बत का है ये असर, मेरे दिल से जो आज डर ले गया। किसी की मोहब्बत का है ये असर, मेरे दिल से जो आज डर ले गया। अभी उसका मरकज़ कोई और है, अभी उसका मरकज़ कोई और है, किधर का निशाना किधर ले गया। अभी उसका मरकज़ कोई और है, किधर का निशाना किधर ले गया। और मक़ता है, जो पहुँची मैं मंजिल पे अपनी रिदा, जो पहुँची मैं मंजिल पे अपनी रिदा, थकन सब सफ़र की सफ़र ले गया। जो पहुँची मैं मंजिल पे अपनी रिदा, थकन सब सफ़र की सफ़र ले गया। वफ़ाओं का वो मुस्तक़र ले गया, मेरी चाहतों का ही घर ले गया।